d'eau. Il s'attire ensuite pour manger. Et à lever les yeux, il dit une caravane d'Ismaélites. Venant de Galate. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, des baumes et des myrrhes qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez. Vendons-le aux Ismaélites. Et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère. Votre papa fait. Bonsoir les jeunes, ça va? Vraiment, c'est bien. Nous, on a fait la gymnastique aussi, avec ce qu'on quand vous voulez bien, on a je ni tout ça, avec ce qu'on avec le gars, les gars, je vous le vois maintenant. Il dit que Wari y a des barres. Alors, va voir. Balmafra, Takewari, Jemfra, Takewari, Adablahi. Talaï. Notre cher. Ako, on va tout. Et ses frères l'écoutèrent. Apparemment, il est à la main. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites. Ils l'amenèrent en Égypte. Et à 36. Ruben revint à la citerne. Et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements. Retourna vers ses frères. Et dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph. Et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Et envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs. En lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils. Jacob l'a répondu. Nabi Yakoua Yajabi. C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Nabi Yusuf no, Nabi Ayual no, Fumi Osoro, Okmana, Tabena Gena Lakari, no ya di Asura di Usenima, Usen Date, Kumi Kemo Osoro, Naga Bugre, Tabasu Molu Lakari, Usen Take Angola Iranedo, Alega Iranedo, Okasa Samamel, or Ira to what about Irane, don't alete, Aga Asura Tale. Et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins. Et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour les consoler. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour.
Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte. À Potiphar. Officier de Pharaon, chef des gardes. Pharaon gardé parmi officiers. Potiphar est moyen. Genèse 37, verset 1 à 36. Aya fɔlɔ da lo aya mɔ ani kelen o kumana an bɛ belebele kɔnɔ a ka na ko sera kuncɛyɔrɔ la kana ko tɛ kuncɛ n'a ma na ka taa sange tɛn na a kana siran sɔɔni Yusufu aya fɔlɔ ka taa lo aya mɔ ani kelen muso kɔrɔla kɔnɔ Yusufu ka ko la ayi ni fa sisan o ye Bibili de ye mun de ko Bibili ma ɲi ayi ni ko sisan Bibili lo mais il faut d'ailleurs qu'on attend Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Algo sabalo. La famia. Allah. Ga Latif. Ra Rahim. Ala taqulu de. Jati. Aqul algo sabai de. Tilka ayatul kitabil mubin. Apa bila kitabu bahami foyina ti soni be aku algo sabai de dikinga ma ora bole bangani be. Jati. Dogo ala bi muradihi ko ta korolo. Ai. Mais il dit qu'il a fait il dit qu'il a fait il va le faire malade ko ale fulla min ramini ale fulla ramini ko ni kitabu min bangani be jati inna anjalnahu qur'anan arabiyyan abo aw ya jigi saka ke arabu kanne jati est-ce que famia inna anjalnahu ale fulla min ramde aya jigi saka ke mulle ko aran arabiyyan atbega ko ebela mais nya jigi sasa abega arabu kana jati atbega ko re mais mena fa ikra arabu kana sasa la'allakum ta'qiluna. Peut-être na fa'alu arabuyi aw na hadiso. Jati. Nahnu naqussu alayka ahsanul qasas. Alakira ko mun tebere ka koro na kan aw ne bo fo eye ko an ba fo aw hito brati ko mun tebere ka koro abi kan min fo aw ye akole makidiye. Jati. Bima awhayna ilayka ay min bo ka chika jima amore fo ye no mano makidiye. Hadha al-Qur'an. Ni kala fe bay kono. Naam. In kunta min qablihi la min al-ghafilin. La so mo ni ebe tu gradu ni na ni ko. Ni me ko ghafilina wa. Saba tbe ga ko na aw ye na ko amra di abara kana. Jati. Is qala Yusuf li abihi. Mana nabi Yusuf mana fa ke fe kodi. Ya abati. Ya le fa ke. Inni ra'aytu ahada ashara kawkaban. Ni lo tani kene. Wa shamsa wal qamara. Tani karoye. Ra'aytuhum li. Ni bala je ni bi na suguru bi ne. Di ko na lewa. Aba tu na bi ko na. Awal pada mai sisa. Pada mai sisa. Bilu pada mai. Ai sabali de. Kalau modal sudah sabalo kausa. Ai hasilnya tri. Ai juga tri. Ai nakala kesini tipe. Kostope. Pose direct be. Aga sidana na ta na buja gura ka fara ta wali di kilaka. Ai ote atu lo. Otu lo fiu. Ota ai ai ote. Ai na ukara. Qala ya bunayya. Aku yale dede. Ya ka kusuru ya ka ala ikuwa. Kita ka shiko fo pele mo yele. Shiko ya kini. Kana fo ko yele. Fa yakidu laka kaida. Aku ni ya fo yo bra japan sila japan mi ga mute. Jati. Inna shaytana lil insana aduwan mubin. Digalo shaytana itule marafi jugu mi bangani bele. Ya kwa bo for ale. Ja ale bi ci ko fuga ba ko roye. Jati. Bi ci ko ni lu me ga ba. Uli ba le fere وكذلك يجتبيك ربك أبو التوينة أنا بريغل ورمان التوينة ويعلمك من تعويل الأحاديث وقوم من البرو لا بدنا ابن ولو قرف إيه كترارا ويتم نعمته عليك أبدا كان لما بدنا نزبنا بنا إيه وعلى آل يعقوب عليك أبدا يعقوب كان سمو بلا جنين كما أتمها على أبوي كل آيات إفاف لا يتومنا من قبل كفو إيه إبراهيم نبرا تمورا وإسحاق أنت بلا إسحاق إن ربك عليم حكيم قالوا يجي على يدون الماء أو على بكرة كده تأتي فالك ما دي في تمورا لقد إذا كان في يوسف وإخوته آيات لسان أفكار شو نابر مودة كل تكرر كل كم كل مبيك نجلك كمونا تأتي أبي نجلك أبي فاوي كتير شو يسوع كافر كورو أبي بين واشي توما كوستوبي يسوع كافر كورو ويجي أبي موني كلام وسوا أبي بين واشي توما كوستوبي
Isalu. Sawo ifoleke. La Yusufu. Ikana na bila Yusufu. Wa akuhu. Ala balamake. Ahabu ila abina. Kwa alfa inu flaka munde. Minna. Katima anuka. Wa nahnu usbatu. Kaso ande jima kurbaule. Inna abana la fi dolali. Alfa gebi fulla filime da munde. Amani kana bibi kwa sasa. Korale kina sayaka. Bibi on bare mai. Al difumillo. Ay sabala dabla. Ay hasila dabla. اقتلوا يوسف كان يوسف او اطرحوه ارضا ولا لا في الدغور دوكا ولا وبلا كا بوكا يوسف ولا بتا يوسف في الدغور دولا اكنا يتبا فكاي نفه ياكل لكم وجه ابيكم اكنا يوسف افا ينام لا ينام كاشي او لما شسام دي ولا تيو وتكونوا من بعده قوما صالحين ابا بيك مو يوسف على كوفه اكورو لبنا كما دافرا سلام لك ديم وي قال قائل منهم يقولوا دول كنا ربين كنا وكالا قائل منهم بيدا بيقولوا يسوع لكم ربين كنا راو بيدا لكم أنا كنا بيقولوا تدي o je di burkina disente te mo be se ka le pano de tete se ka le ke se de mo be se ka le ke to aga mo ti ba we te aga mo bu ti ba ale te kumta saba ka mri a fuji wala wale iba ya uto we ka to lo ka mi gilo no ni ala galo nakana jeli mi to de to ala afro se ka de mo be ka to lo ni bu ti e mo to lo la ki baro Baba wale hanga bita watalo. Babie. Galo bile bile galo illa hawla wala quwwata. Galo no. Abitini kala kailu. Oyo bene ifore ko ibodi. La taqtulu Yusufa. Ala Yusufa kale. Wa alquhu fi gayabati al-jub. Ay tafli koro digendu mai kono. Yantaqiduhu ba'da sayarati. Tatri modo memi tamasara wonna nabo. Fa ila soro ko ga barai ga kana. Ade bala sasando. Jati. قالوا يا أبانا أبو يافا ما لك مبينة بكسا لا تعملنا على إذا أنت أنا يسوقين ندو وإنا له لناصحون ما بك ده يسوق كرسي كورونا كورونا بيجي يورو يوسفو يورو بيجي يوسفا إيه كنا نبدي لون أبيتي awuro ko yusufu ka ke do mai ka ko yusufu ka ke fataye e kina ni bele de ka kuma kono ka mo ke wo ni de ka so ba di ba ke Doi mana wale Yusufu, doi mana wale Yusufu apona wale lati. Nini ndio biso katika kesi yetu moye. Ni mara ndio sasa katika kesi yetu moye. Akole. Dom ma bila romna, alifala bila romna. Kama moja ni talo ite de bekenda. Pasiga fu manyi. Dafa mnya. Shaharu ni saharu. Kete. Utafikaile. Saharu. Obi korotile. Shaharu obi karule. Wurbe ka subati bekenda no we. Ba tro mo wi. Kakala. Arsilhu ma'ana gadan. Ako akida wa yesini. Yarta. Amata pampa. Wa yala ab. Alama tlumo ke. Wa inna lahu la hafiz. Au na korosile. Jati. Ola. Lakini ifore ya bila kwa ifore kodi. Inni la yahzunani. Ako ni ya kwa bikira miri bikira usuru njoro ni be. Tazhabu bihi. Ayo kwa nini nabii Yusufu ye. Wa akafu. Misela. An akulahu zibu. Suruku yo suruku na nabii Yusufu tuwa bole demset no atikulo. Nyaji au mani suruku tradu. Akole. Nabii Yakuba ikramu we. Yakuba baalo ne fi bilabe. Afana ka foye. Jati. Wa antum anhu gafilun. So au nyana ko de demset no be. Yakuba ya fa akoro eti. Qalu. Oba. Wa ina kala uzibu. Baba. Nisuruku Yusufu tu. Wa nahnu usbatu. So au ito ko ritomba ni wana. Inna idhan la khasirun. Au kala bole bawo ye wachi tane. Au ritomba ne suru do suru du. Ko sira kew. فلما ذهبوا به واجب لو تابع يوسف يدو وأجمعوا وتوفى جوانكا أن يجعلوه ويسموه في غيابة الجب وقالوا كرم وبلاو لنا وأوهينا إليه لا يجيك لا يوسف ما لتنبئنه يوسف إلى مون تبدا بلا بأمرهم وبيكنا كوني ميته هذا نقول بيكنا كيرا لا لا سكنا هلو يفيا كنو كل لا كلا كابا لو بلا لو بلا لا كاربويه على إلى كده يوسف Ibaye, niko midlana mudlana. Ibi siriki talike. Ibi yele manguya. Ibi tachi. Ya famya. Afu tsika ku ara. Jati.
abẹ́ rẹ̀ sẹ́gẹ̀ àtàmà ti mi ɲɔgɔn na ten wàlẹ́ tuma ti bẹ̀ kalandenw dama ti bẹ̀ karamɔgɔw dama ti bẹ̀ baarakɛlaw mɔgɔ bɛnnen tɛ mo k'o dilan nu ka ban i ti laban ɲini sa laban ɲini dɛ n'a ni i ka baa ko e ye ko cɛ ka ba ma e a la dɔ bɛ ka ba ye ko i ka ba la ale tɔɔrɔ a sɔrɔ o t'o ka maɲi dugukolo dɔ delen ta ye a bɛ de b'a sanfɛ. Ay sabali la tuza ka sabalo tu mfisaya tala wa hum la yashuruna kasul baso minaire wa ja'u abahum al-isha'an wala fone na usagefe nabukuna ubikulu wote oko abana hey ya baba inna bahanna hey ikala tara astabiku abinyo wata wa tarakna yusuf ay su wisi inda matai da ni muno korsi fa akala husi hey ko ya hutuma garate ko su muno daga yesu muno ibai o kulela wala wala fa kulela be mo mi yoro be waay baba ya fa dum ka garate koy ay su bula ma no ko ami no dana sa o jetige isu mo daga yesu muno galon la be ko to ba jo ko fo awe sana pata o ko so mo be mara ke nyefe abara ko ko ke ale alo ka basala kana dai jati luti abe ko be lo sala kana ko be so be dai وما أنت بمؤمن لنا بابا بني بلا ولا بين نالوا ويلا منو ولو كنا صادقين هذا سرعة كتبوي وجاءوا على قميصه ولا يسوع قال لبيه بدم كذب قالوا تقولين لبارا كم أتبع بيقول لك جملة كما بني كافا كافرين بيقول لك كنا بني كافا بيتاكي كذبي أقول بارا وياكلي جاتي قال أكو بل أي بني كذا سولت لكم أنفسكم أو ديني بني ماشري كايسمو فرال كافليني أو يا باشري جاتي شنو ما يشوفه باني فصبر جميل Sabali ko jega ide abega sabali de ato abega sabali nama sabali ati alina so bi nama sabali kumi ganga keka alina so abra ko luka na do ko ka da alina so le kumi kera le abida ku yira la ati bele ba ku yira la min nama sabali le ko ati alina so le atanai والله المستعان على ما تصفون ما أبيك ما فيكم نقطو أكو على اللي يقول من ما بعيك دمك أتقوي هذا رزق وجاءت سيارة أمورا دو ممتمودون لا أرسلوا واردهم ويوكا جيبولا شيء فأدلى دلواه هذا رجل فيجي كروي كنو التيمبو تو أكو بشرى إيه نسونجا هذا غلام كبرني دولي يقولي أي غريبتي وأسروه بضاعة ويا فريس ولا نعم والله عليم بما يعملون على بالو بكنا برامينك على باكورلو وكورو يسوع كما فريلي كاتاكا تيستين كومبي كما فري أكيد كم بيا توسو على كل كم قدرة واحد دورا كل كنا كيو تقولي بوليتي كومي بلامي يبوسو كوستوبي نو ماتيرا يدي دوني سورفنا وشروه بثمن بخس دنيا سا سورة سومي فلان ناسيني دراهم معدودة دون ما ناتنا فادي كنا وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر كما مصر جنو فتفا هذا بلاك يا فنا بما يقول كنا بكنا أبو ماتي بيلو باولما كنا بكنا بيلو باولما فتفا لي أسا هذا بلاك أسا يا لامرأته أفضل يا مسويبو أكرمي مثواه أي أكو ما مسوي نيجي أكا بلاسي بنيه أما داما dama dama iga funu dama iga ji dama jemi asa ya fa muso yiboti afa an yanfa ana akwa asibi alaye ibida awon da fallo do siga karaka lalonia min ta'wil al ahadith ba mo te bana shibura re aga siga akoro ko se de ala ke ko gasa kostobe nabisu ko be ke ra ko julo ba ke julo ye ka hera so mo ya fo ya ko dinga ni bi se soro eni si soro aïe, le faux marabout comment ça? Un simple monsieur, puis j'ai pas vu, c'est quoi? À deux métas sur la décision. Mais bon, pour aller à faire qu'il faut pas entrer à. Mais monsieur sur l'île, il dit sur au frère à d'autres. Enfin, pas les pour l'école d'aller. Allez, vous pouvez pas aller. Monsieur, allez l'école de blanc. Mon dos long. Oui, alors vous les images sur le canapé. Ni tu as sur mes microbes.
i b'a sɔrɔ min fana bɛ na k'o fana bɛ yen mɔgɔ ɲɛnu ni burukina bɛ min kɛ mɔgɔ balo sanfɛ bɛ se o ka ca e yɛrɛ bolo ko i b'a sɔrɔ o bɛɛ bɛ na i fɛ kɛlɛ parce que sɛbɛn t'a fɛ yɛrɛ wa k'i ka ekɔli sara 2000 wa 100 a bɛ sɛbɛn de yan e ye diplôme papier de ye diplôme papier de ye ko e fɔrɔla namara la sisan papier minɛ i fɔrɔla sonya n'a minɛ o de don a bɛɛ dabalatɔ ko e fɔrɔla sisan a minɛ walima balaga sudahu Mama bɛ sun san fana minɛ o fana a ka san 30 walima san 40 ma a bayna hukuma ni ala ye dɔnni d'a ma dɔnni ni kiriw tigɛ ani dɔnni jɛ yɛrɛ wa kadhalika awɔ a b'o cogo in na nagizil muhsinin an bɛ ɲɛnɛkɛlaw sɔrɔ nin cogo in de la e faamuya nabi yusufu o dugawu min kɛra nabi yusufu ye o lon kabini o kalo in ma allahumma ya man akala sinna yusufu fi ghayabatil jubbi wa sijni wa shidda bil husni اللهم نسألك أيضا فأخرجنا من كل كيد الخائنين يا قديم الإنسان إنسانك القديم يا دائم يا قائم يا كريم حسبنا الله ونعم الوكيل آمين ala ko dugawu minɛ lori mɔgɔw sigira k'o jɔ minɛ nabi su ka kuma jate minɛ min kɛra la ka bɛn a ma ka dugawu in bɔ ka kɛɲɛ ma ala ko dugawu minɛ an bɛɛ lajɛlen o la an b'a walanda kun cɛ ni sɔnna ɲuman ye nabi su ka ko an b'a kun cɛ ka kɛɲɛ belebele natɔ yɛrɛ ma an b'a kun cɛ a ɲɛna a ka se ka tɛmɛ ni kuma tɔ ye ni ala sɔnna ma an bɛ don Matthieu de kɔnɔ Matthieu 20 voilà Matthieu chapitre 20 verset 17 à 20 Nabi Isa an bɛ don o la k'o filɛ ale b'a daminɛ المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la su hɛrɛ ala k'an d'an ma ala k'an tanga ala k'an sutura alhamdulilayi ni kirakan ye ka bɔ CCGT débat et presse o
comme Aoba le tour au groupe de WhatsApp. C'est ce que tu auras perdu fusion que là. Oh, Watina de Goutou fait. Ah, mon a représenté Nyangoloko, Ouagadougou, Koudougou, Djebou, Ouébia, Atokamili Kafara Bobo Eleka, Kafara Côte de Barca, Anem Mali, au Bébia. Programme qu'on a, autre quelqu'un a présenté, mais comme Watina Dougou fait, Sanjika, Dougou fait. Donc, au Koson, au Sahel Togora, à Kaloko Bébia, au Sahel Togora, Koka Folie di Pema. Aw nana fɛn min na o ye alako ye ka na asura yɛrɛ kama ale ni société kɔnɔna yɛrɛ kanu kosɔn fɛn o fɛn nana aw natɔla min ma aw sɔrɔ juguman na aw segitɔla ko ala kana to ka aw sɔrɔ aw natɔla ye hɛrɛ min sɔrɔ sara la aw segitɔla ko ala k'o jidi donc min bɛ yen k'a fɔ o filɛ nin ye kuma surunya fɛ komi waati n'a cogoya sanw bɛ yen yanni karamɔgɔkɛ bɛna kow kun tigɛ an bɛ sɔrɔ k'a di an ka baharu yɛrɛ ma ale bɛ i y'a faamu bali ale bɛ nin don a la kosɛbɛ. Alhamdulillah, amitani awala to ye. Now, amitani juma nabila Isa. Daddy. Ni akaba go Jésus. Daddy. Fils de Dieu. Fils de Marie. Fils de Joseph. Kosɛbɛ. Amse la foti. O bɛ kɛ. Ami donc ale la. Mun ye ale sɔrɔ Jarabe ko la. Daddy. Donne Jésus ye. Donne Isaïe. Donne Emmanuel. Au point. Élu Emmanuel. Jésus. Christ. Faut le gars fameux. Daddy. Les gens les fameux là. Madame il met à nous à madame di baum. Abiba. Ah oui là que Emmanuel. Élu. Emmanuel. Daddy. Quand vous voyez Jésus, comme Christ, mais pas qu'à l'onner. Non, donnez Sarah, Kourouala, donnez Massa Kououaka. Donnez Dona, Kaboula, donnez Madon, donnez la donne la Kounou. C'est madame, il y aura la question quoi. Nanye au famou. A toi Bajade. Eli Emmanuel. Eli. Oui, Ali, Allah Ali. Emmanuel. Ma frère mi wala aka famille quoi. Ebrikam de mi wala Eli Emmanuel. Ali Mana. Le Dieu est avec nous. Le Dieu du très haut est avec nous. Eli Emmanuel. Ali, Eli Emmanuel Mana, Jali Mana, la réunion fait. Le Dieu est avec nous. Allah. Donc, ni chrétien yo famu. Allez, alors yo famia. Amena donner Nabi Isaïe. Donner Sarah, donner Massa. Donner donc nous. Est-ce que Sarah te pour me faire tout menawa? Famu le famu. On a vu donc Anita Matthieu chapitre 20 verset 17 à 20. On le fera là. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples. Et il leur dit en chemin. Voici. Nous montons à Jérusalem. Et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs. Très bien parlé et très bien distingué. Voici, nous montons à Jérusalem. Et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs. Il a bien dit le Fils de l'homme. Il n'a pas dit Emmanuel. Il a bien dit le Fils de l'homme sera livré. Mais qui parlait? Qui était lui d'abord? Qui parlait du Fils de l'homme? Mais qui parlait au nom du Fils de l'homme? Avant frère, ma fille dit dans l'âme ça va pour braouiller. Mais qui va faire
ku marafin den na labla mais bili malere joni foro marafin den mane na labla abi joni ma joni jomi kina joni fo Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ni yoni faka famuya Tati. nani ngulma magati sakurao Tati. nani ngulma magati asara masa agumana mabengeo Tati. magatura ni famera ki to e bebe na ko na mono Tati. o me famia tara idu e o scriba ako anna to mo mi mo du yi do ka bara du ke ya famia du ura ako be to du bolo Tati. Ils le condamneront à mort. mais ça dit à quoi le famia quoi il dit le fils de l'homme le fils de l'homme qui parlait de le fils de l'homme attendez le malais il parlait quoi ma fille de la tenu mo du non bolo oui ko dit ils le condamneront à mort. Wala ma fille de ni ka da tu saka Tati. c'est-à-dire donc le ko ma fille de na to mo bolo est-ce que aller na to mo wa on ma fille de qui était lui d'abord qui parlait de fils de l'homme pour la famille quoi Tati. taray Ils le livreront aux païens. on a dit ba du kelao do solao ala sharia bafu bao on a dit ma mon sharia sharia do tibila on a do ma Tati. Pour qu'ils se moquent de lui. wala sa ka sega do mo ke ma fille dina abini fara kana do ni saka Connaît. o tara Tati. Le battre de verge. Le battre de verge. o kora ma fille de no bela dini numa ka tane muna no bo o da agusi ni bere faraye Tati le crucifix. o da saraka ay mo do mere Connaît. ma fille de na wala ko Christ ma fille de o da di mo duma o da do sara bien ko nana ni ka saraka o le da wala ko Christ Tati. so abela do me na o ko bugoti question bal la konota et enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel ko no dama o Emmanuel le ki na mo ko mara fite o le da to ma du bulo ano na ko sini bere ni ka saraka mara fite da ko Christ wasa parce que mara fite qui se kana kila abada faut être mara fite Tati. Nabi Isa ani reste à Bakono Tati. l'Esprit Saint l'Esprit de vérité l'Esprit de vie à sa belle Tati. malgré l'Esprit Esprit Saint reste à Bakono sani akawolo ou Esprit Saint de vouloir élu Manuel Tati. ou Esprit Saint de vouloir élu Manuel après on ça on dit ça Esprit de vie ça faut vous faire de quelqu'un palier Tati. Esprit de vie mais la pour ça l'Esprit de vie d'abord pour être maintenant Esprit de vérité faut qu'à partir de ma dit fait pour aller dans ce qui a pour Esprit de vérité Tati. Allah donc vous avez ça ayi fa ka no yisaka matan fula Tati. kana ne tuwa ba bolo ke Otobe. kana no ka chaka mo bi ro fula e Tu ka chaja. mai ko no foi no do barara o amso fa mo lo we Connaît. ayi do fa kana no ye man do dora kana no do barara ko ta fe bara ni pan fo o fa be se be Obey. do wol mara kana ko ta fula ko ba fa ni tawa o ko ba ko aku wa awara ita shi dara bi oui, Connaît. Et le troisième jour, il ressuscitera. Je sais Ronaldo, ma fille de Dakou. Tati. Aïe, nous d'ailleurs, avec pas de famille fait. Est-ce que c'est un avec pas de famille fait? Mais c'est 2 minutes pour la fille de. Alors, pas d'aller à l'état comme ça. Avant que j'ai, avant qu'il. Donc, nous prenons le camp. Tati. T'as donné. Oui, là. Matthieu 20, verset 17 à 20. Avant ma fille de la Gora, la tête m'a donc à la Poune. Ma fille de la Poune. Ou ma fille de la Douma. Mais ni, nous Emmanuel, nous Esprit Saint, au dessus de la au lieu de la fille de oui. Tati.
Atikpara David atikpara adi kade. Atikpara farakolo lika. Atikpara farakolo lika. Takada Matthieu 17 encore 22 à 23. Pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Le Fils de l'homme. Ils le feront mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Jésus qui a mort. Marc 10, verset 33 à 35. Amada kunte madora. Jati. Kono. Ni o yego fawya. Ay nabi sallallahu. Isara. Jati. Aya lo. Uruhu farada. Kosobe. Aya lo gismuna. Jati. No kena wulmana. Ama famia. Kosobe. Nabi sa. Jésus. Emmanuel. Yaro aleta en fait en kono. Am Jésus le lor là. Jati. Mais Masibe yo. Masibe. Amen. Voici. Nous montons à Jérusalem. Non. Et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs. Et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Et ils le livreront aux païens. Ils se moqueront de lui. Cracheront sur lui. Les battront des verges. Et les feront mourir. 3 jours après, il ressuscitera. Marafin den bi ti awuli ayere ma fiyewu ni ala den ne mara ko marafin den kosobe Isa fula Isa ardi alisa samami jadi Isa teres Isa teres Isa teres ini boleh marafin den jadi Isa teres ini boleh ala den ole eli mangeli o bɔn mi kana fula mi sanfɛ o yi gɛrɛ kana n'o ma kosɛbɛ karamɔgɔkɛ Luc 9 18 mun fɔra yen o filanan filɛ marafin den ani ala yɛrɛ den o kosɔn aw bɛɛ bɛ se ka kɛ ala denw ye j'ai dit que vous êtes des dieux nabi saba fɔ ka yiri kɔnɔ a kɛra ala den fɛnɛ de kosɔn Nabi sakera ala ye ka ala je fena bra. L'homme dans jamais si Nabi s'est baptisé. Pour aller dans sa guna, pas comme ça fait tout. Jati. Avant de si un père pour toi aujourd'hui et tu es un fils pour moi. Mais pas d'abord pour le bébé, pour. Avec le bébé. Entre à l'âge de 12 et 13 ans. D'ici un fils, un père pour toi, le pour toi, pour le bébé greffe à gagner, pour le coso greffe à gagner. Pour le coso greffe à gagner. Au combien de coso greffe à gagner, au combien de coso avec ça à gagner à la début. Au début, ça n'a rien fait. Allez, débat à nous, Amita, ou ni nous fait direct. Asara Willa, Asara Maouli. Il donne Sarah Willa. Pour le ballon. Nous le donnons, il veut la piano. Un jour que Jésus priait à l'écart. Luc 9, 18 à 23. À Bolondola, David savait qu'il m'a série qu'elle a fait. Et avec lui ses disciples. Il leur posa cette question. Oui, il y a les actes. Qui dit-on que je suis? Nabi sai ka no yi na ko awo efe ni nabi sai ne ito ni sai o ba yi o tano jati ina fa mi bebe ni to ra tano jati
Ils répondirent. Jean-Baptiste. Les autres. Élie. Les autres. Qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demandait-il? Qui dites-vous que je suis? Pierre répondit. Le Christ de Dieu. Christ de Dieu. Il a la saga fini. Non. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Oh, Jésus parlait avec eux, il disait que le Fils de Dieu, ça veut dire l'homme, avec ma fille Nadine, ma question de Thomas, pour aller à la café. David Sayar, le Pierre de Mani, c'est une bara. Avant les tout fils de l'homme, pour aller à la café. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Abana. Nego, et à la saga fini, avant, à la fois, j'ai eu mal. Mais Faga, le goût de la fille d'Inasek. Je prie encore le Christ de Dieu qui va souffrir, mais le Fils de l'homme qui va souffrir. Ma fille, t'as dit Inasek. Mais à la saga dit Inasek. Avec nous, on voit. Il fut rejeté par les anciens. Par les principaux sacrificateurs et les scribes. Il fut mis à mort. Et qu'il ressuscita le troisième jour. Abonné Christ de Dieu. Mais ma fille de Nasser, mais il dira. Ma fille de Israël, vous le Nasser. Ma fille de Israël, Isa Céleste, au Nasser. Mais Isa Céleste, Isa Céleste, il est au niveau de Emmanuel. Alors, Ali Bana, ou Allah n'est pas un job, c'est la série. Ça vous dit, ou dit, c'est la série. Mais il s'est radié de Golga. Pour un mafia Faraglota. Au moins, faire Faraglota, il est. Au poste où vous avez pris l'année mariée. Non, l'année est d'une Tibolo. Non, l'année. Est-ce que vous avez marié pour nous? A dit un fils de Lomiara. Mais dans l'année, a vu le fils de Lomiara de Golga, ça. On est dans sa gueule. Mais ni le meilleur encore. Aïe, au-dessus de la série. Au-dessus de la foi. Kalau Quran itu suatu nisai, ayat kemana ayat itu, anu woro, apa boleh kapan, tak kaya boleh. Nabi Isa, kalau dengar Quran, sama Nabi Abdul Furak pada boleh kelima maul malik. Fils de l'homme a été banni, fils de l'homme a été tué, mais fils de Dieu n'a jamais été tué. Ou ala demi Nabi Isaïe, moi c'est qu'on menait, moi c'est qu'on peut mener. Même pas si ça voulait dire malade, on peut mettre à où il y a encore une tournée là. En taille. وقولهم إن Bravo, pour aouler Safra. ابن مريم. Eh ben quoi là? Vous pas regarder. Pas avec mon voisin. Ko ayi Safra pas regarder, pour le fond. Rasulallah. Pour bien à la guider. Mais pas regarder. Est-ce que fils de l'homme, c'est pas avec grand H, hein? Ni grand H lo, que prier mais petit H ni abandon ko bi kelole. Mais ya ro ko mari ga deno. Parce que esprit c'est de la mari de prendre à point. Ça les a ka ni mari. Faut sauver. Donc le ko ni o le fara. Ko ni o ni ne fara. Ala ko jabi o. Wa ma qadaluhu wa sallallahu. Ala ko awo mari ga deni mari. Awo ti se ga fara. Wa ma salabuhu.
aw tɛ se k'a ban olu ka kɛ waati de ala ni ma se ka dun ne bolo parce que a ko aw de b'a kɛ aw de b'a kɛ a n'a ma kɛ kelen tɛ dɛ aw de b'a kɛ aw b'a fara aw b'a goge aw tɛ sabu fils de mari ni a se k'ale minɛ o ye esprit saint de o ye esprit de vérité de a se k'ale sɔn a baara k'a minɛ a bɛ na min minɛ o ye farikolo de ye a bɛ n'a ɲɛ dɔɔni. walakin shubbiha lahum ne ma kuma yan ayira ko nka aw hakili la b'a ye esprit saint nabi isa ala ni nana dugukolo kan dɛ a fɛ a ye o de minɛ dɛ ala ko k'aw bɔɲɔgɔnya aw bala ale tɛ dɔ ye hali yɛlɛma dɔrɔn ko bɔnɔ de kɛra nabi isa ye ko y'a fɛ taa dugu ye ba sɔrɔ ale tɛ subi y'a di ten o subi hali aw fɛ a ye nabi ala ye min ci ka na n'o esprit saint ye aw fɛ a ye o de minɛ k'o gbɛngɛ ala ko ale tɛ a fils de l'homme de minɛ k'a gbɛngɛ. Marafin ka den dɛ aw de la k'u wari kan ala ka den ma la fɔlɔ mission ma ban mission ma ban fɔlɔ mais nin ka tɛmɛ nin cogo in na n b'a fɔra cogo min na ka kɔrɔ fɛ den tɔw fɛ nabi isa farikolo min gbɛngɛra kuruba kan o ye marafin ka den isa de ye ala ka den isa ma gbɛngbɛn fɔlɔ sɔrɔ waati ma se olu bɛ kɛ nabi isa min na waati min na olu de bɛ lakali dugukolo sugu la didenw na. A bɔra aw ma de ba y'a gbɛgbɛ ale tɛ marafin ka den min tun bɛ ɲugun n'aw cɛla n'a y'o gbɛngɛ n'o sara mission ma ban ala ka den bɛ taa bɔ a ye ko cɛ wuli ka na bɛn an da a bɛɛ fila fila de ye a bɛɛ bɛɛ fila fila yan i dugukolo mɔgɔlama sanfɛ mɔgɔlama e b'a fɔ an ka mɛn yan ko cɛ sisan ko ala ka kalifa dara ko kalifa e bɛ kalifa ko fɛn dɔ b'a dɔn ko ala ye kalifa min d'a ma ko ala ye kalifa nin minɛ e mɔgɔ min bɔra sanfɛ ka na don dɛ ale ta kuma sera a taara de bibi dugukolo kan ale nana dugukolo kan bibi dɔ de fɔ ɲɛna don c'est parce que de bord est là ka n'i farikolo bɔ ɲɔgɔn na n'a waati sera n'i bɛ taa tayɔrɔ la n'i tɛ ɲɔgɔn dɔn n'i foto don i tɔ nin minɛ yan ni waati sera a bɛna bɔ i ye ni waati sera a ma taa nabi sera ko ɲɛ a y'a faamuya ten nabi sama gɛngɛ dugukɔla min ala ka nabi sa ye ni gɛngɛra dugukɔla o ye fils de l'homme de fils de Dieu Emmanuel a ma la dugukɔla kan o ma sɔrɔ a k'u fɔ ma ka taa n'u wala k'e subi a la farikolo wolo kana dun ka nɛgɛ ne bɛ yɔrɔ wɛrɛ ne bɛ lajɛ ko aw dun ne tɛ ne ma den sɔrɔ a bɛ se ka mun kɛ ne la a bɛ ten dɛ ala ka cɛba bɛɛ bɛ ten fɔlɔ o ye cɛbaw tɔɔrɔ o ye farikolo de tɔɔrɔ o b'an tɔɔrɔ cɛba bɛɛ ni ala y'a ci ka na farikolo bɛ sɛgɛn mɛ ni de sɛgɛn dɛ i bɛ se k'a ye ko mɔgɔ ba don mɛ ko dɔ y'a sɔrɔ ko min bada ko ye e b'o de ye a ye a farikolo de sɔrɔ a b'a nin sɔrɔ ani lafiya nin don sabu ale fɛ sari de koba ye quoi mɛ ali mun ni o ɛsiri taara an b'a ye karamɔgɔkɛ ma dara ale tɛ ni lafiya nin don o nabi isa ko min y'o sɔrɔ o kɛlɛmɔgɔba ninnu an bɛ bɔ jɔnbɛn sura k'olu de lakari sinɔn muso in ta tɛ muso in nana sisan yira yan o tuma tɛ o ye kira kɔrɔ yan o ye nkalon ye salon an ye o lakari ɲinan bi tun tora an ye o ye a dafara ye o kumana an tun b'a la ɲini an bɛ bolo ka se yan an ka kuma to a fɛ o kumana tabarika d'an kun cɛ a ka se ka dugawu k'an ye ka sabali d'an ma an bɛ dugawu kɛ a yɛrɛ ye. O fana an bɛ dugawu kɛ ale fana ye hali bi gɛlɛya ni lafiya ala bɛ d'a ma ala k'o d'a ma farikolo la lafiya an b'o de fɔ ala k'o d'a ma n tɛ ani lafiya ninnu ka ban farikolo la lafiya ala k'o d'a ma an bɛ foli saba an ka fakɛfini ma n'o bɛ yan alhaji mali musa watara ale min y'anw kalan ka se di ma an bɛ ɲinan an bɛ foli de y'a dan da an bɛ foli d'a ma a bɛ kɛnɛ kan dɛ. Ni karamɔgɔ sigi mɛ n'o bɛ ka kuma ka gɛlɛn ma dɛ an bɛ foli d'a ma dɛ ko a ye lon bɛɛ ani kuru ani bi hali ani sini k'ala deli fana kɛnɛ fana ala deli fana latun ala k'o don ale fana ma n'o bɛ mɛn ala fa fana bɛ mɛn ala k'o mɛn an ɲɛfɛ ala k'o mɛn an ɲɛfɛ n'o b'an ɲɛfɛ a bɛ mɛn an bɛ espérer kosɛbɛ ala k'o mɛn kosɛbɛ k'a fana mɛn o kɔfɛ an bɛ an walanda soso de yan. Ka mikro do ma u ka dugawu kɛ anw ye an ka dugawu b'o ye kosɛbɛ ko kɛsan kelen dɔ b'ale fɛ ko ni mɔgɔ bi muso bɛ mɔgɔ fɛ muso bɛ biseli k'i bɛ se ka mun de kɛ muso bɛ biseli ayi
alhamdulillah question ni a kɔni y'a jaabi. Jaabi. Na a kɔni question nin di an b'a jaabi ka a di bɛɛ ma bɛɛ k'a mɛn. Kosɛbɛ kɛ. n'o tɛ ale b'a yɛrɛ ka kuma de fɔra don. k'ale yɛrɛ tɛ silamɛ de ye. Jaabi. i y'a fɔ kɛlɛ kɛ ni silamɛ ye. Kɔni. n tɛ ala ko de n'i muso ta ka ban. i ka banbali ye muso ka silamɛya sira sɔrɔ. Jaabi. ku anfusakum wa ahlikum naara. Ni muso ta ka ban. banba sira wagati bɛɛ lajɛlen na i ka silamɛya sira yira la. Kosɛbɛ. muso tɛ seli e ye seli kuma fa ye wa. i ye seli kuma fa ye bana wa. O kɔni. seli kɛcogo y'o fa ye wa. wala seli fana kalancogo y'o fa ye wa. n ko kosɔn ala ko muso ka don so. ko cɛw ka bɔ ka taa ala ko ɲɛɲini ka na di o ma. O bɛ ten. kɔɲɔ yɛrɛ kun taara. ka bɔ mun ma tasuma ma. a n'a ka somɔgɔw bɛɛ lajɛlen kɛ. Kosɛbɛ. n'i ma min kɛ n'i bɛ jeni bɛɛ b'o dɔn don. n'i ma ala ko kɛ n'i taara se la i bɛ jeni don. I bɛ jeni fo ka sisi. a bɛ jeni bari ko ku anfusakum wa ahlikum naara. a bɛ cɛw de ma. k'a yɛrɛ kun kisi ka bɔ tasuma ma a n'a ka somɔgɔw bɛɛ lajɛlen. e de bɛ ma jeni muso ni miseli dɛ. a ko ka jigin kɛ an ka cɛ ye min ɲininkali kɛ. bi ko bi ɲɛ i ka ba ka seli sɔrɔ kana muso ni kana kan. Jaati alibarika kɔni. ni muso de n'a fɔ i ɲɛna ne tɛna seli jɛnɛ tɛna seli de la. an bɛ ɲininka tuguni ni muso in tɛ se ka muso wɛrɛ sɔrɔ wa. O fana b'a la dɛ. ne y'a bɛn sigi ka muso wɛrɛ sɔrɔ. e bɛna bila ka mun kɛ. an bɛ ɲininka tuguni. don dɔ ye muso in tara o. an tɛ seli kuma fɔ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn ta wa. a y'a ta seli kɔnɔ kama wa. O fana b'a la. mais ni baba ka seli dɛ. muso ka seli baliya ala bɛ yɛlɛ ɲininka lahara. Kosɛbɛ. muso bɛ ala ka seli baliya. muso ka diinɛ dɔn baliya ala bɛ yɛlɛ ɲininka lahara. an bɛ girinna wale yiriw la nɔgɔ fan bɛɛ lajɛlen na. mais an ka denbaya yɛrɛ ka lakana ni silamɛya la an tɛ se k'ale kɛ. ni muso ni baraka tɛ seli. e ye ka ko bɛɛ kɛ a baraka tɛ seli. mais e m'a furu sigi dɔrɔn e mɔgɔw wele kɛ. n yɛrɛ kuma de fɔ ko kuma kɔnɔna la. n'aw sera musow ka ko ni kɔrɔta ye. ni jamana dan ye wa. k'a b'a sɔrɔ hakilima min ahalihi wa hakilima min ahaliha. a bɛ furuɲɛlaw wele a bɛ muso somɔgɔw wele a tɛ muso filɛ nin ne nana aw ta n'i ko bɛɛ ka k'a tɛ seli. a furu ka sa ten siɲɛ kelen ten dɛ. furu ka sa ten ka se ka sa siɲɛ kelen ten dɛ. ani seli a b'o mara la a b'o jinɛ de la. ni kiritɛ don a fɔ ka taa igilisi la. ni kiritɛ don a taa igilisi la. n'a banaw bɛɛ lajɛlen ma a ka somɔgɔw wele. ne muso ni ta n y'a denmuso ta n nana n'a ye yan. n'i min fa ye boli ye nin ye a don ka taa kɛ mun b'a fɛ k'a fɔ a ɲɛna. i sera k'i ka minɛ tigɛ a fili tisala kan de parce que k'a tɛ seli dɛ. fo ka fa dɔ de kɛ mun ye bɛɛ k'a tɛ seli. n'olu lona sisan sariya bɛ fa o de kan. i bɛ muso ka somɔgɔw wele e yɛrɛ ka somɔgɔw bɛ kɛ yen furuɲɛlaw bɛ kɛ a kuma de sigi. k'a fɔ n ko a tɛ muso ka seli n'i ko bɛ dɛmɛ ka seli a b'a tɛ seli. ne de bɛ fɛ k'a mara ten n'a tɛ seli la a ye kuma fɛ. min bɛ a bɛna fɔ olu ɲɛna don. e se ka den tigɛ n'a a ka mɔgɔ ma ten. a den b'a tɛ seli kɔsɔn nana n'a ye. u bɛ ɲininka n'u bɛ tuguni na taa an bɛna seli ko la wa. e m'a ye donc fo kuma de ka kɛ ko ala ye kumakan bila ni furu bɛ kɛ fo mɔgɔw de ka sɔn ka furu sira dama kɛ. ni ko bɛ ɲa an wuli ka wuli fana. n'olu wulila ko min dilan n tɛ k'a fɔ k'a ka seli fo k'a bila k'a girin ka bila ten i kelen a kelen parce que a tɛ seli kɛ o kɛ furuɲɛbilaw bɛ yen den fa bɛ yen n'a fa tɛ den furuɲɛbilaw bɛ yen n'o tɛ imamu dɔw bɛ yen minnu yɛrɛ ye a ka furu a wele yɔrɔ la ka taa kuma kɛ fo k'a ɲini ka sɔrɔ k'a bila. ne fa tɔgɔ karamɛri salif wala ma kɛ tɔgɔ ale foli dɔ kɛ wala k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fura ɲama yɛrɛ ko ka si ni kɛnɛya ni lafiya d'a ma ale ka kɛ ko yɛrɛ fan de ye wala ale tɛmɛna di ko ka dugawu k'ale ale ka fara bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na bara o la mɔgɔ mɔgɔ ye question posé waati koriya kama. question kelen dɔ bɛ yen donc ni ka kuma nin kɛ. ok wala ni tɔgɔ ko suntara abubakar wala ale ɲininkali kɛ jara ka koɲa dɔ la n'ale bɛ gbɛya nin fɛ jara ka koɲa na a bɛ tilan cogo di wa a bɛ di jɔn ma wa k'a bɛ foli kɛra se maa bɛɛ lajɛlen. da ko suntara wa. jara. ko suntara ko ye ko suntara. suntara abubakar. tɔgɔ in bɛ sɛbɛn tɔgɔ in bɛ suntara ye. o jago in ma bɔ. n'a sɔrɔla a ye ɲininkali kɛ daga la ni kiritiyɛn don. daga ɲɔgɔn sɔrɔ egilizi kɔnɔ. jaati. ka mara. minnu bɛ baara kɛ daga kɔnɔ egilizi la. wari bɛ fikise ka se ka d'o ma parce que u bɛ baara k'a kɔnɔ de. kosɛbɛ. ni silamɛ don. wari bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ misiri la fana.
minnu bɛ baara kɛ jala kɔnɔna na a bɛ bɛnkan a tɛ tugu ten dɛ a bɛ bɛnkan de bɛn aw ye baara kɛ ni yɛrɛ aw ta ye. so olu se ka to kun fɛ ka fɔ an ma wuli an b'a dun parce que an baara kɛ dɛ e nana den na baarakɛla yɛrɛ sara ka ye e yɛrɛ ye baara kɛ k'i yɛrɛ sara a bɛ se ka kɛ yan o ye olu ma kɛ sonyɛni yan e yɛrɛ k'an bɛ baara kɛ an b'a yɛrɛ sara o ti kɛ dɛ ni jala wuli na minnu baara n'o kɛ k'a dun a bɛ fɔ de a ye n di ninnu ma a bɛ fixe de o t'a don kun fɛ n'o y'a don kun fɛ sɔngɔ don. bɛ faamuya ni église kɔnɔ a ti kɛ o hali église la a fixe n'o de minnu bɛ jala baara kɛ u ka wari da de ye les lévites les curés o bɛɛ ka wari da ye ɲinɛ kana don ka kalo la o de kan ka kɛ misiri fana kɔnɔna na les curés ne peuvent pas aller manger comme ça les dîmes parce que lui les curés c'est un voleur c'est un traître. Et il m'a dit pas c'est là comme ça pour aller manger les dîmes parce que lui les imams qui travaille dans les dîmes c'est un voleur c'est un traître. a ti kɛ jala ko disait ka fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka jama dɔ k'a tila. Il y a des dîmes jalaw ka jala n'a donna jala bonda la jala kɛ ka dun cogo min na minnu bɛ baara kɛ kɔnɔ kɛ ka min yɛrɛ dun dabakolo tɛ aw kun bɛ baara kɛ jala kɔnɔ a kɛ ka min dun c'est les dîmes des dîmes. Ni jala bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ segin ka jala nin bɔ kura ye o de bɛ di Alamu ma. A b'o de dun dɔw bɛ muso ka dilan. Mais on va dire que tu m'as compris pas tout là parce que a ti kɛ ten dɛ n'i y'a dun cɛ traite cɛ o dɛ personne n'est clair o gasiw bɛ a la gasiw dɔw bɔra a kan a y'o yɛlɛ n'a b'o sɔrɔ lasarama dɔ fɛ a b'o sɔrɔ jala bɛ labɛn k'a dilan ka ala ka so k'a to dilankolo sabu normalement mɔgɔ kɛ ka jigin ala ka so de kɔnɔ sanni waati bɛɛ lajɛlen dunanw ka jigin ka ɲɛsin misiri ka taa k'o ɲɛ bɛ église ma n'a sɔrɔ lakolo bɛ kɛ donc a man ka kɛ. A ti dun kun fɛ dɛ a ti dun kun fɛ n'a nana a bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a dɔn jɔn jɔn ni baara kɛra kɔnɔ ni mɔgɔ da yen nɔ hali mɔgɔ da di ninnu ma ka to k'a dun fɔlɔ nka a ti dun kun fɛ ten dɛ ka to k'a dun o sɔrɔ tigɛ parce que ko a ka question jaabi fɛn nin ye mais n'a sera Amadu ma a b'a tɔ bɛ sɔrɔ yen ala k'an n'a dɛmɛ. wala wala ɲini n'aw fɛ minnu ka question min yɔrɔ la ko waati de y'a kama komi ɲama yɛrɛ sera kɛnɛ kan kaba filɛ n'a bɛ se ka don sɛri fan fan na. Aw ta question min posé yɔrɔ bɛna jaabi aw fɛ dɔw ka pièce bɛ n'aw nana yan a tɔgɔ fɔ ko Soma Musa Soma Nɛlɛmasi Musa dɔ fana ka moto kelen bɛ na a bɛ yan yɔrɔ la mun ka moto kelen bɛ na a bɛ se ka gɛrɛ ka na ɲɛfɔ. Maso Suruya baaru bi yan ni min nana k'a b'o fɔ an bɛɛ lajɛlen ye yɔrɔ mun jiginna b'o tile mun tile min na a b'olu lɔ kun ka ɲɛ hali bi an ma min yɛrɛ mɛn fɔlɔ an bɛ se k'o fana fɔ anw ye ka dugawu k'an ye an bɛ dugawu ɲini a fɛ a ka dugawu kɛ anw yɛrɛ an bɛ dugawu k'a ye an bɛ ɲa ka soso la san wɛrɛ ala k'o d'an ma an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan cogo min na an bɛɛ ten san wɛrɛ an bɛ ala deli ala k'o kɛ ten an nana ɲɛmaya ala ka san wɛrɛ yira an na n'a yɛrɛ fana an y'o sɔrɔ kɛnɛ kelen in kan. I'm going to work out. I'm going to work out. Assalamu alaikum wa rahmatullah.